Hallelujah, may kapos na. Paimutan tayo son. Hallelujah, dalay ko itong buhay nga Diyos. Amen ba? No, hallelujah, mamarot tayo son. Atong andamon, atong kasing-kasing, doon na araw sa paghimamat sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Sa makausa, mayong hapon, mayong adlaw, o happy Sunday sa tanan nga labi na sa online. Ang Diyos, magapanalangin kanimo igsoon. Dalay ko itong buhay nga Diyos, atong damon, atong kasing-kasing, ang atong unuhuna igsoon, araw paghimamat sa presensya sa itong buhay nga Diyos. Amen ba no? Amen, hallelujah. Araw agi sa ato apina sa pag-ampo igsoon, atong i-welcome balang espiritu magagiya nga magkauban kanato ang espiritu may magatudlo kanato. Ato apina sa pag-ampo og gihangyo si Pastor Marlo. Hallelujah. Salamat Ginoon ing kapunon Lord, diin kami magadayeg magasimba sa imong buhingalan. Jesus, dada kami sa imong presensya. Diin ang mga babag sa among mga pagdayeg mga pagsimba Lord, kuha akin ni Ginoo para makasulbong kami sa mga pagsimba, sa paghimaya, sa pagdayeg sa imong halan o Dios. Tudloy kami Ginoo unson ka pagsimba, pinaagi sa espiritu sa kamatuoran Lord Jesus. Niya kami Ginoo imong tinuod nga magsisimba. Tudloy kami Ginoo nga mosulbong kami Ginoo sama sa agila. Nga magdayeg ug magsimba kanimo nga adunay gawas nun sa balatian, gawas nun sa problema, gawas nun sa mga problema niining kalibutan na Lord Jesus. Among gipangay Lord nga ikaw Ginoo magaduyog, magauban sa among mga pagsimba, pagdayeg diha kanimo. Kini among giampo sangpit sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Hallelujah. Atong daygo na atong Ginoo mga igsoon tungod kay kita gawas no na. Hallelujah.
He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh Jesus, you are awesome, Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. We exalt your name, Jesus. Wala kami laing gitinguha amahan kundi ang makabot ang imong presensya, O Diyos. Jesus, we thank you, Lord, for the freedom, Lord. Kagawasan sa balatian, kagawasan Ginoong Dios sa tanan nga among giatubang, Father God. Jesus, Jesus. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon your beauty, your majesty. In the day of trouble, you cover me. In the sacred place of refuge, Lord, I will sing. So I pray to you, I pray, so I'll pray to you. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord. Oh, Jesus. Oh, we bless your name. Oh, we sing praises to your name, Jesus. And I will seek your face, call upon your name, Jesus. And all I want is you. All I want is you, Jesus, Jesus. And I will seek your face. Oh, we seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is you. All I want is you, Jesus, Jesus.
imong Dios mo kalagiw. Oh Jesus, at tunay kasulbaran Ginoong Dios sa imong pangalan naman. That is why we praise you, Lord, for the answered prayers. We praise you for you are good, Lord. And we thank you, Jesus, for being you. We thank you for being you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Gamhanan ka nga Dios. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than hopes, higher than dreams. The name of the Lord. Hallelujah. Ang ngayon kang ulian sa tangan dumugi mayag pagpasalamat. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Nasinati ba niyo ang talagsaon nga gusog ang gihatag sa buhi nga Dios igsoon? Amen sa. Dindog kay tagaptamon labi na magdahig ta diya sa espiritu sa kabaturan. Nga atong buhi nga Dios magahatag kanato og kusog. Sa pag-isa pa lang nato sa atong mga kamot o pag awit diya sa espiritu sa kabaturan, awit nga daang kusog nga ang ngayag isang daygon kanato. Kaya naman siya ang creator igsoon. Siya nagbuhat ka nato, siya nag-provide kung sa'yo naa ka na mo, o kung sa'yo wala ka na mo provide ang tas itong buhi nga Diyos. Busa ito, karong kahapon nagson, nga itong buhi nga Diyos, mo provide ka nato. Amen ba? No? Kisa nang aluya niya, provide ang tas itong buhi nga Diyos, para lang nga ma-full charge sa nga ang gikinahanlan. Ihatan na itong buhi nga Diyos, Ikson. Amen ba no? Labi lang nasun line, ayaw ka blaka, Ikson. Ang Diyos nga naan na mo diri. Moasa ang Diyos nga naan mo diha. Busa sa pita ang Diyos igsoon. Kaingon pa ang mensahe kagania omnipresent nga atong buhi nga Diyos. No? Ang presence ng buhi nga Diyos pinag-asa tang areas tong kinabuhi igsoon naa sa kanunay. Busa sa pita tong buhi nga Diyos og pagpagpuno diha igsoon diha sa espiritu sa kamatuoran diha sa pagdaig pagsimba sa tong buhi nga Diyos. Amen ba? Ato pagpaka tong buhi nga Diyos igsoon. Amen. At magpaka naman sa herong gihatag sa tumbuhin nga Diyos. Padala sa tumbuhin Diyos. Si Life Coach Edel Folbera. Dalay kong tumbuhin nga Diyos. At magpaka ang tumbuhin nga Diyos. Iksawan. Okay. May hapon karon tanan, nadiri sa sulod og sa nasa online og sa atong mga silingan nga sure ko na ay naminaw, nakadungog sa
binsahe nga akong pag batbaton or akong ihatag karong hapuna. No? Sa di pa ta magsugod, mamarog ta, no? Magampo ta. Langit ng Amahan, Lord, salamat Lord sa kinabuhi Lord nga anaa karon Lord sa among kusog Lord sa kada adlaw Lord nga imong gihatag kanamo Lord sa grasya Lord sa tanan nga naangkon kanamo Lord ug sa umaabot pa namo nga maangkon. Salamat Lord sa among pagahisgutan karon Lord. O kini Lord akong gisangat kanimo Lord nga ang tanan nga naminaw Lord nga imong hatagan Lord ug gidudulungog ug hatagan nimo kasing-kasing Lord nga mo puyo sa kasing-kasing Lord ang akong ipagahisgutan karon Lord ug ila kining mabuhat Lord ug ila kining ma-set example Lord sa uban aron isip Kristohanon Lord makadanag sa uban nga anaa sa kingit-ngit. Lord sa among pagsugod paghuman Lord ikaw ra gyud among gimaya, ikaw ra gyud among gisampit Lord, ikaw ra gyud among gipataas Lord kay ikaw ang Ginoo nga among gisaligan, ikaw ang Ginoo nga diin kami nagapangayo permente Lord sa mga grasya Lord sa matag adlaw ug sa kaluwasan Lord sa umaabot nga panahon. Kining tanan akong gipangayo ug gipasalamatan pinagi sa iyong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you ta. Akong konteksto karon wala nako gyud nga matuyo no nga sa last year di ay sa nagsugod pa ni ang build up no ang church no nga dehi gayon ako lang na hinumduman ba karon gahapon or ganina no nga ang kadto day nga akong gibasa atong last year nga pagsugod nato diri mao day akong word nga akong buhaton or akong ipaambit kaninyo no mo na grabe ka amazing ang Ginoo no nga wala nako gid tuyua no nahinumduman lang ako karon lang gyud nga mao din ni akong gibasa last year no katong diha ko sa tent nya gipaduol ko diri napita no nga inana kag paglihok ang Ginoo no nga aduna gi balaang espiritu ba no nagtimaan nga naagid nagpuyo ning atong balay alang puanan no dili ginato ika na dili no nga ang Ginoo naagid nagasunod no naagid nag-provide, naghatag nato bisan sa atong sa tagsa ka mga kapakyasan. No bisan ako, grabe akong mga kapakyasan nga niabot pero padayon lang gid ko nga nagpuyo nga matinud-anon, no? Nagpuyo nga obedient sa Ginoo. No nga wala sa akong unahuna wala na siguro ko'y buhaton pa sa akong kinabuhi no. No nga bisan sa napa ko sa late 30s pero mo na akong ginahuna nga wala na siguro tay laing buhaton no kundi ang pagsunod ra sa Ginoo. Bisan gani ang akong kauban dito sa among head, ako ginang gi-emphasize niya kay sa akong nahibaw-an. Grabe sa dang iyang mga ingotak sipyat no, mga na temptasyon nga iyang nakuan. Pero ako siyang giingnan nga sir, dili pa ulahi ang tanan no. Kay sa imong pagidaron karon Lord, sir, aduna pay higayon nga makakuha ka sa presensya sa Ginoo nga din ikaw magmatinud-anon no sa imong pagidaron karon aduna pay higayon nga makaduol ka sa atong buhi nga Dios no. Ug sa di pa nako i-reveal o isulti ang akong title, nindot siguro mamindaw tag usa ka istorya no. Gani si mahinomdom lang ko ni pastora no. Grabe niya ka storyteller no. Nindot kay paminawon nga maka sayang pagwali no nga daghan kay tag makuha no, daghan kay tag makutlo no? ma-learn sa iyang mga storya labi na sa bahin sa Biblia no. Adunay usa ka tawo nga og sugdan ko sa usa ka tawo no nga usa ka tawo nga mamumuhat og balay no. Gani daghan na kasi balay nga gipangbuhat nga nagtrabaho siya sa usa ka construction firm no. Sa iyang pagkamaayo grabe og kanadaig sa iyang amo no. Sa mga building no dili lang balay no kundi building nang ipambuhat no. Maayo
pulido kayo tawhana nga trabaho. Daghan kay naka-uyon, no? Gani iya mga kliyente. Ang mga tao nga ang mga tag-iya sa among balay. Di usa kay gayon ni ana nga sa iyang pagidaron, ganahan na gyud siyang mopahuway. No? In short, muundang na siya sa mga kumpanya. Kay matod pa niya, sakto na siguro to nga ayang gibuhat nga maong ni-relax siya o ingon ta niundang siya sa maong kumpanya. Ug dihay usa ka amahan nga dato nga niduol sa katong nga tawo nga maayo magbuhat og building or balay ug nihangyo siya nga, sir, pwede ba kunimbo buhatan og balay sa two-story nga balay, no, aron lang kapuy-an. Ug tuod man ni sanong ang mao nga kato nga tigbuhat nga tawo nga tigbuhat og balay. Og ang katong tag-iya o katong nagpabuhat og balay nilarga sa gawas. Og yun man mga pila ka buwan buhat gikan sa pundasyon, no? Nya sa pagpabarog na nagunahuna ng katong tawo nga nibuhat nga. Dili lang ko dito tarongon kay kanang iba naman to siya nga kanang gikan na kong niundang. Mo to hantod pila ka buwan nga ang pabarog wala gid niya tarunga ang mao nga balay. Gikan sa pundasyon hantod sa pagbarog og mga haligi, gikan sa pagbuhat ning mga beam, no? Mo to pila ka buwan abot na ang tag-iya. Pag abot sa tag-iya, nalipay ang tag-iya nga nakita sa usa ka balay nga nabuhat nahuman na gid na insakto na duha ka indana, nay tulo ka bedrooms niya, nay CR, nay balcony, nay sala, dining, ana, tanan, kompleto. Ug sa diha ang tawo nga nagbuhat sa balay, iyang gihatag ang yawi sa katong nga tag-iya nga katong amahan nga dato. Ug diha iyang gidawat o pagdawat sa katong yawi, no, nga gidawat sa imahan nga dato, iya kining gibalik. O iya kining gibalik sa maong tawo nga nagbuhat. Nahibulong ang katong tawo nga nagbuhat sa balay. Nganong iyang gibalik ang yawi. Ug miingon ang katong dato nga amahan, imuha ka ng yawi kay ako ning irigalo nimo. No? Usa to pa, no? Ug dating naningangha ang paglakaw og nilakaw ang katong maong dato nga amahan. Og nirima ang katong gibuhat bitaw sa tawo nga o nagbuhat sa balay, no? Nga kung perti niya nga kanang regrets, no? Nganong wala niya tarunga nga mong balay, no? Kung kabalo pa siya nga maiyaha dito nga dako, no? Two-story nga balay gud nya kompleto tanan. Nay tulo ka bedrooms, no? Nya sa nindot kay nga balay gud ma-imagine mo nga nindot ang balay, no? Pero malagi wala niya matarong, wala niya mapalig-uni, no? Wala niya mahatagi og dapat nga nindot. Mana na nakuha niya, na regret siya, no? Nga isip Kristohano, no? Aduna gitay mga regrets sa atong kagalingon, no? Nga usahay dili na to maobi si God, no? Dili na to mabuhat, no, ang iyang mga angay or kabubuton sa Ginoo, no? Kay as human as we are, no, nagitay kagalingon nga will, no? Aduna tay tagsa-tagsa na to kabubuton. Pero mas maayo o mas nindot gud ang kabubuton sa Ginoo, no? Mo na ang atong title karon mao ang obedience is not an optional, no? No? As Kristohano, no, dili ginato angay nga himuong opsyon ang pag-obey sa Ginoo, no? Gani sa atong mga gipangbuhat, sa atong tagsa-tagsa ka gimbuhaton. Ako personally, adunay mabisi kita, no? Dili ta ka simba, mahuybis, no? Naisay masipya ta sa pag-attend og Bible study, no? Adunay mga butang dili na to murag take for granted na to ba, no?
Mana nga akong word karon mga pagdasigid, no? Nga atong ibutang sa atong unahuna, no? Bisan saved ta by our faith, no? Pero ang tao nga na-save walay buhat, no? Wala gyud pagkapuslanan, no? Wala atong buhatan at buhaton, no, ang unsay kabubuton sa Ginoo. Mo na nga atong title to, obedience is not an option or optional. Why? Ngano? No? Ngano kaha nga ang obedience, ang pag matinud-anon o pag-obey, no, sa Ginoo dili man optional, no? Number 1, obedience is not optional because it is the true test of professing Christ. No? Unsa man nato pag angkon or pagmantala or giangkon nato si Kristo, no? Og dili ta ni obey niya, no? Kung anita sa atong konteksto sa Lucas chapter 6 verse 46, nagingon diri, nganong nagtawag man kamo kanako og Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo, no? Dako kayong pangutana, dako kayo nga sipyat, do, nga sa atong mga prayers, no, nga hugot nga mga pagampo, mana nga importante yun nga adunay buhat, no, adunay pag-obey, adunay pagsunod diha sa Ginoo, no? Kay sama sa example diha sa Lucas, ang mga sugo sa Ginoo kanato, no? Tagaan manghatag og example or ingon ta kabubuton sa Ginoo ngano nga kita mosunod niya, no? Adunay tali wala nato na overlook na to ang verses bitaw nga kung sa tagsaon nimo makita din nimo diha nga unsay gi kabubuton, no, unsay mga sugo, no, gani kung atong i-summarize ang sugo sa Ginoo duha gid, no, love God, no, above all, no, og sa others kita, no, mga iyang binuhat, no. Mo na sa diha sa Lucas 6:35 to 36 nagingon diha, higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimo mga anak sa labing halangdon Dios kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Gani atong nahibaw-an or atong nakatuna na sa Ginoong Hesus wala moari sa mga taong maayo, no? Gani niari siya sa mga taong dautan, sa mga taong nga dili mapasalamaton, no? Gani sa 36 nagingon diha, busa maluluyon kamo sama nga maluluyon ang inyong amahan, no? No? Grabe kaning 35, higugmaan ninyo ang inyong makaaway. Pertiging lisuda. Gani preach na ni Pastor Marlo nga lisod gid, pero kita nga Kristohanon, no, aduna gi kasing-kasing nga mangiloyon ba. Adin ako experience lang ako sa year 2022, no, sa diha pa ko sa Karahay, nahibulong ko nganong gibalhin ko dito sa isla kay sa akong tan-awam gi koy unsay sala nako, unsay akong na himo nga kapakyasan or unsay akong nahimo nga sipyat, no, pero akong na hinumduman nga katong tawo nga nagpa hinungdan, no, nganong nabalhin ko dito. Ako lang gyud siyang gani ako siyang gipangumusta, no, ako siyang giampo, no, usa gina ang giampo nga mao na matarong po diyang kinabuhi, no, nga kanang dili siya maadto pod sa mga ingon ta temptasyon, no, pero mao na wakoy sa akong pag ampo
aduna gid nigawas gid ang iyang nigawas gid bitaw ang kuan ang kanang tinuod, no? Gani wala man gid siya makaresist sa mga pagsuway, mga temptasyon na padayon. Gani sa iyang kanang pagkatao, grabe ang iyang kanang sugal, no? Sugal sa manok. Wala. Ug diha higayon nga nahibaw-an na mo end of 2022. Nawagtang na gid siya sa karahe. Kay grabe ang tao, katong tawhan na gid. Grabe ang iyang kanang kuan ba? Kana bitong lingla, no? Nga buot niyang kwaon, o kanang corruption ba, no? Naagid. Mo na nga mo diha ni kuan ni Rimas ang una-una ba nga grabe gid ang tao nga kuan nga makasala, ano? Na aduna gi silot naagid. Karon wala na siya trabaho. Wala na siya, dili na siya pwede nga mo kuan magunit og office, wala. Oh, na as in ban na gid siya sa iyang pagpanarbaho sa gobyerno, no? Inana gid ang kuan. Pero ako wala ko nagdumot niya. Gani ako pag isang gi pangumusta, no? Nga okay ra mi diha sa isla bisan ni nani hangin-hangin, no? Pero mana isip Kristohano, no, dili kita magkanang dumot, no? Dili kita gingon ba nga sa samtang dagdaghan na kag mga preaching na ibaw ano, burima gid mo kuan gid sa imong muduot gid sa imong kagalingon kasing-kasing ba, no? Ya hantod imo ginang ma-practice, imo ginang mabuhat. No, salamat sa Ginoo, no, sa atong mga ipang nahibaw-an. O sa Lucas 6:38, panghatag kamo sa inyong isigkatawo o kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos o sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Ano nga sa akong kita isip Kristohanon, apil na gina, no? Ang atong pagmanghinatagon. No? Tinuod, tingali init nimo. No, diha na sa imong pagkatao, pagkabata nga manghinatagon ka, no? Dili manghinatagon na katun ka naa ka or sobra ka, no? Nagi tao nga minatagon kay bisan pag apigi-apigi, no? Nagis kasing-kasing ba nga muhatagid, no? Muhatagid siya sa tao nga naginanglan, no? Gani kung akong may numduman, no, nga sa akong hiyaan nga niingon dong kinanglan gid nga ibuka ko, no, di ba? Kumuhatag ka ibuka mi na imong kamot aron po kuno na kay ma-receive, no? Tinuod ginani, no? Nga kung aduna kay mahatag sa uban, dili nimo may bawan, no? Dili nimo mura ba kag kanang unconscious ba nga dili lang sa panalapi, no? Kundi sa atong mga mayong panglawas, no? Sa inyong mga anak, no? Sa mga apo nga nindot ang dagan. Mayo ang dili magsakit-sakit inana, no? Blessing na siya, no? Blessing na gikan sa Ginoo nga nayang proteksyon sa matag adlaw na atanan nga kanang dili ta gani atong mga kuan, mga anak, mga bata karon langas, no? No, preta nila nga dili sila madisgrasya, no? No, mo nang atong Ginoo nga duwala gihatagan ta niya, no, sa espiritu nga dili greedy ba, no? Kay may numdum lang po ko sa ako agal ako istorya nga ako mapaambit bitaw. Sa diha sa una sa patuiga year 2002 sa escape ako. Adunay usa ka konsehal nga ni share ningon siya may usa ka politiko kuno nga nakakitag bahandi, no? Nya di man dako atong bandiya, di man daghan nagsud, usa gid ka kuan ba? Usa ka dako nga kuan nga naisulod. Niadto sila sa pare. Mutana sila. Padri. Unsa may buhaton na mo ning naamom ning nakitaan nga bandi? Ingon ding pare nga inyo nang katuloon, no? Katuloon ko, no? Ang unang bahin na
para sa mga kag. Ang ikaduha para sa mga pobre. O ikatulo ato ana, inyuha na. Muto uli sila sa balay. Ikatulo na bahin iyang asawag ang bana. Ikatulo nila. Ingon nga atong papa nga aw silbi ang laki nga. Day hipusa ni day kay atuam ko ning ikatulo. Kani day para mo kunis mga kagday. Yan naman tay kagday atuwa gyapon ni. Ikatulo day para sa pobre day. Pobre magyapon ta day. Di atuwa gyapon ni. Mo na ang tao. No? Mo na nature sa tao, no? Greedy ba? Greedy sa gahom, no? No? As politik sa kuan ma to. Sa mo to pagpangampanya dili ko malimot na. Year 2002 de. Pila na 22 years ago. Inana, no? Inana ang tao. No, ang nature sa tao or kalagmitan, init ng sa iyang pagkatao ba? Oh, nana. Ang pagka-greedy. Na dito may buhong yun, no? Nga, mo na nitabo sa atong community. No, bisan sa atong syudad, no? Mo na as Christian, no? Mo gina as Christian kita nga ni-obey, no? Ni-obey ni Kristo, no? Ni Jesus Christ, no? Nga magkat-on kita, no? Magkat-unan gina nato. No, kung wala pa na nato sa kadugayan, ako ginang gikuan ninyo, akong nang hatag or ampo, no, kitang tanan manginana gid, no, nga dili kita mo kumkum, no, kun dili muhatag kita, no, kay kung dili pa ta manginatagon, dili si Romenani 1 year after plus ang kuan baskitan, no. Inana ang Kristohano, no? Pagpakan itong ginawa na, no? No, nga grabe ang pagmamuhat sa Ginoo. Mamiss ba ko, nagparking na ko diha. 1 am nagka-parkingan, no? Igtanaw na ko karon, no? First time na ko nga nisulti sa tubangan, no? Nga taas na kayong panglantaw. Taas makita, hamugaway kayo, ang mga naong na to, nga naglingkod diha, no? Muna akong gidasig ang nasa online gid nga paningkamuti, paninghuaa sa diya sa grasyas Ginoo, no? Atong makatunan gid, no? Ato ging i-obey ang Ginoo nga wan am tay laing buhaton gid, no? Wan tay lain nga ato pa nga handumon, no? Sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, no? Dili nato maangko ng tanan, no? Dili nato madala, mapahimuslan ng tanan gani ang sa ako lang manglimbot tong balhibo kanang maingon ang asset ni kuan pila ka bilyon kung saon naman niyang kwarta eh. No? Gani naara nato maglison bitag horot, no? Unsa pa kanang ginganla nila. Kaya ako hilig mo kog tigtanaw ginana gid kay si update po sa atong kuan ba. Inana nga mura bog kuan pero sa akong kabahinan, no? Samot na karon nata nangalagad sa Ginoo. Dili na siguro wala nay no, dili na gid kinahanglan nga maingon ana, no? Dili na nato. Ambot lang naaba nato ako sa ako wala ko mag kanang maningkamot or kuan nga mimong bilyonaryo gid kay wala, no? Dili na gid. Taghanang mga tao, no, mga tagiya sa kuan sa may nitabo wala ra gyapon. Nilabay ra sila. Tuldok mana dayon, no? History, part lang siya sa history. Pero wala na sila mahimo, no? Wala na sila mahimo kung unsay ilang gitigom diri, no? Ang importante nga ato ta magtigom ngadto sa langit, no? Okay, matud pa sa Lucas 9, no? Nga permintin akong makitaan, madunggan diha sa preaching nga nagingon unsa may makuha sa tao kun maiya ang tibuok kalibutan, no? Unsa may maiya kung makuha niya tibuok kalibutan og naa siya din tanan, sakyanan naa siya, eroplano naa siya, malls naa siya, unsa pa na nga mga high tech, no, nga nagdagan o nahimo karong panahona, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya, di ba? Wala gyud, no? Wala gyud. Wana kita
isip Kristohano, no? Grabe atong misyon, no? Nga imo bang kung sa kuwan pa imong itanom sa tao ba, no? Nga inana ra gyud ang kinabuhi. No? Daghan naninguha, grabe ka kuwan ng tao bisan oras sa tigsimba, no? Tuyoon gid nga tuwa didto. Nag laing gibuhat, no? Naningkamot pa, og bisa unsa nga luling hayaw nga ilang gibuhat, no? Mao na nga mao ginatong tahas gid, no? Nga pag-spread, no? Bisan silingan, bisan sa ako kauban ako, nana, sa akong amigo, no? Sa mga kauban ako sa una sa high school, college, nana, no? Mao na nga grabe gid ang atong buhaton, no? Para atong ihimaya ang ingharian sa langit. O number 2, obedience is not optional because it is the foundation that will withstand the test of time and eternity. Mao ni pinaka kuan gid, no? Pinaka igo, no? Pinaka haom, no? Kaya diha sa verse 47 nagingon, ipakita ko kaninyo sa unsa may sama ang tao nga moduol kanako unya mamati, no? Sa akong gisulti og mutuman ini. Manasingon Jesus Christ, no? Nga iyang differentiate, no? Iyang gitagaan og ganang kalainan, no? Ang duha ka tawo nga sa 48 sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, no? Pareani, no? Nagkalot siya glawom o gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato, no? Gani pagbuhat niini siguro nagid sa bato, no? Bisan gani sa una year 2014 sa luyo sa bahin sa Mua o sa diha nga nagkural mi didto kay ako man ang kuan ni Manoy nga makural. Tinuod gid ang bato, no? Ini kalot unay bato adto. Butangan dayon og frame, then buhusan dayon, no? No? Mo na nga nagingon diri sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Kung yung tag bato, di ba rock, no? R-O-C-K, no? R means receive and O obey. C Christ Ki the King, no? Mo na tinuod nga sumbanan, no? Ang bato meaning rock, no? Receive and obey Christ the King, no? Mo na pinaka mayong sukaranan, no? Sa atong isip Kristohanon, sa atong gipangbuhat, no? Sa pundasyon, no? Bisan gani kung kita example lang kita nag-eskwela, no? Di ba ang pinaka-basic, no? Mao gini pinaka-importante gid. Pinaka-importante nga magamit nimo, no? Isip panalitan. Ako usa ka medtech, no? Ang basic nako nga may bolan ka na pugwag dugo. Ilisod magay tawag kag medtech di ka kay pugwag dugo, di ba? Mao gini pinaka-basic nimo nga kon nga imong mastiron pag imong kuan kay lisod mo sa gayo, no? Maangkon nimo ikaw di man sad may tabo ka mo graduate ka di ka ka hibaw, no? Sa mga basic, no? Sa imong eskwelahan, no? Sa dihang mibaha ang suba og mihasmag nining balaya, wala kini matayog kay maayo man nga pagkatukod, no? Mao na importante gid nga as Christian, no? Nga himuon na to nga namatay ingon ta blueprints, no? Natay kana drawing, no? Atong himuon nga atong Biblia, no? Atong Biblia mo himuon natong drawing, no? Mo atong blueprints or design, no? Sa atong balay nga paghimuon, no? Ninya ang engineer ni si Diyos Amahan, no? Unya ang architect ang Diyos Espiritu Santo, no?
wagi problema, no? Grabe ang kuan. Grabe ang ingredients, no? Grabe ang usa ka kabalay nga dili gid maayo pagkabuhat og ang patukaranan mo si Jesus Christ, no? Nga bisan pa man, no? Makinomdom bitaw ko nga tung na failed ko ba? Sakit-sakit sad. Kani laging nagtuon gid ko pugato. Pero wala lagi, no? Wala pa ihatag sa Ginoo, no? Gani after 3 months hapit na, kulba na kay ko. No, pero grabe gid ang akong faith gid. 1 week katong time nga ni take ko first take 2 weeks karon 1 week lang Lord. Ako gining ihatag. Ako ging ganan. Tinuod gina nihangyo ko sa Ginoo. Lord di na ni pwede Lord. Makaduhaan ko niyo. Kaya na ba, ano? Kaya na ko te relasyon gud. Di ba? Di ba atong pagtukod sa kon gitukod na tungod sa relasyon sa Ginoo. Yeah. Di ba? Mo na siya. Wa ginawang gibuhat ni Lord. Di na may tabo, di na po na pwede Lord nga ma-fail na pugo karon. No, mo na nga inana gid ang faith, inana ang obedience, no nga bisan nagtuon ko kaning mga kanta sa kuan, no? Mo ginay makapahupay nimo. Mo ginay maka ace or makakuha sa imong mga kanang kakuyaw, no? Kay mura mo kag makakuha na nagod. Kana tungod sa imong kakulba, murag disoriented na maka unsa lang mo naon, no? Dili ka mo-focus. Mo gito akong gibuhat every pahuway nako ug tuon. Basa ko Biblia, di ba kanang magpa music ko, no? Sa mga worship, praise and worship, no? Labi na sa matinud-anon. Mo gina akong gibuhat, no? Magtuod man mana. Praise God, no? Iyaging gihatag ang mga kadaugan, no? Mana nga no? Bisan pa sa tanan nga naa diri. Siguro ko aduna tay makapakiyasan gid. Aduna tay mga wala mahitabo nga atong lauman nga mahitabo, no? Pero padayon lang kita. Mao ra ginay key, mao ra ginay akong kuan. Padayon ra kita sa pagkamatinud-ano, no? Obey ra kita, perminti sa Ginoo, no? Nga sa atong kinabuhi dili man kausar ta maghimong pundasyon, no? Kada minuto, kada kapakyasan, pundasyon naman na tanan, no? Unsa ka ni bounce back, giunsa nimo pag praise ang Ginoo, giunsa nimo kanang grabe imong kuan ba? Grabe imong imong relasyon nga gitukod sa Ginoo, nga imong gigunita, no? Nga dili gid matarog, no? Nga dili gid bisan pa sa ginagmay o dinaggo nga problema, no? Kay dili man nato na gunit gid. Kay kita as Christians grabe man nato ka duol or dili wala may makaikyas, no, sa mga pagsulay. Pero mind you, no, kitang tanan kung unsa ka pundasyon, unsa ka maayo, unsa ka kalig-on, no, unsa ka matarong, no, nindot ang imong pundasyon, grabe dako kay kahimuan, no, sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Gali ang usa ka building or usa ka pinakataas nga tower, no, nga mao ang Burj Khalifa, no, nga pinakataas na sa Dubai, no, nga gihulagway ko na siya nga ang iyang pundasyon na kay kana dapita kuan ba na sand ganang bas, no, mo na ilang gibuhat na dili na pundasyon nga kanang ingon ta kuan lang nang ordinaryo kundi 192 ka book file ana nga gibangag diya sa ilawom, no, nga ilawom nga bahin sa iyang pundasyon nga niabot og 50 metros, no, 192 ka file, no. Inana kalig-on ang mao nga edipisyo na atong makita didto, no. Mao po na sa atong Kristohanon, sa isip Kristohano, no, nga dili kita mohunong, no, dili ta mo kumpiyansa, no, dili ta mo pahuway kun dili padayon ta, no.
Gani sa usa ka tawo nga nagbuhat sa kano sa mo nga balay no? Nga niundang siya no. No, wala niya damha nga maiyaha dito nga balay. Mo na isip Kristohanon kitang tanan no nga naa ni Kristo nagtungtong no sa rock no. Atong gi-receive no and obey si Christ the King no. Nga si Kristo mo atong patukaranan. Si Kristo gid mo'y nagunit sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. No? Nga bisan sa kanta no, atong hunanaon Lord nga susiha, di ba? Naay kanta no? Susiha Ginoo no. Ato kasing-kasing ba no nga diin kita layluya no. Pero atong ipasusi sa Ginoo, atong ipagunit sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa kasing-kasing nga aron dili ta maluya aron magpadayon ta no. Bisan pa man sa panahon, no? Bisan pa man sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi, padayon ta sa mga kapakyasan nga karon ra na. Pero sa umaabot, anaa gina ang katubagan sa Ginoo, no? Gani ako, 3 months after, nanadayon, no? Gitubag din sa Ginoo ang akong mga pagampo. Mo na nga di ta magliluya, no? Padayon ta. We must have a good foundation. Kitang tanan, magtinabangay, no? Magtinabangay ta aron ato pong mapakita no sa mga tao no. Hilabi na natay gibuhat nga atong sports fest no. Makita gid ang kahayag. Lahi ra gid no, lahi ra gid ang mga sa akong nabantayan diri no. Nga atong mapakita ba ug unsa day ang tinuod nga Kristohanon no. Mao na padayon ta nga magpakita ang atong i-claim no. Atong i-profess no si Jesus Christ no nga atong Ginoo Savior, atong Ginoo nga may patukaranan sa atong kaugalingon. Mo na ang akong word karong gabi hapuna. Daghang salamat may hapon kanatong tanan. Amen. Maka-bless gayud ang pulong sa atong buhi nga Dios maigsoon. Og diri ta sa atong sunod nga bahin ang paghatag sa atong tithes and love offering. Ang gihangyo si Sister Marinel sa pagpray. Mamarog ta mga igsoon, hallelujah. Yes and amen gayud Ginoo ang imong pulong ay imong gipadayag ning kahaponon Lord God. Dinang among pagsunod kanimo Lord anaa gayud sa kinasing-kasing Ginoo. Salamat Lord, salamat sa mga pulong nga imong gihatag kanamo Lord nga usa-usab katulod nga makapalig-on kanamo isip Kristohanon. Dalaygon ka Ginoo sa kanunay Lord God. Salamat. And Lord we pray O God nining sa lapianong bahin Ginoo. Nagampo kami Ginoo nga ikaw ang Dios mo palambo nining among panudlanan Lord alang sa mao nga alang sa mao nga ministry Lord God nga daghan pagayot ikaw Lord nga gamitan nining mao nga financial Lord God para kining mao nga building Lord mas mulambo pagayot Ginoo. Bless Lord God, nagampo kami kanimo i-bless ang matag pamilya Lord nga mohatag nining mao nga tithes and love offering Ginoong Hesus labaw sa tanan ang source of income Lord God sa matag pamilya Ginoong Hesus ug takos kang daygon Lord God ug pasalamatan ulian ka sa tanan naa namo Ginoong Hesus ug salamat Lord God sa mga pulong imong gihatag kanamo labi na sa among pamauli Ginoo bani usab kami Lord nga safe and sound Lord God ug among bawnon ang kalipay kadasig paglaom diya lamang sa imong buhingalan in the mighty name of Jesus. Amen ug amen. Amen. Ug pwede na nato ihatod diri sa tubangan mga igsoon. Malaya, 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 malaya,
Amen. Hallelujah. Ara ta sa benediction igsoon atong iisa tong kamot. Kay ang mensahe karon obedience man. Hallelujah. Dalaygon tong buhi nga Dios. Mga igsoon panlakaw o pamauli kamo nga malipayon o gisangyaw ninyo ang maayong balita nga inyong nadungog. O ang Ginoo manalipod kaninyo gikan sa tanan dautan. Ampingan niya ang inyong kinabuhi. O ang Ginoo magbantay kaninyo bisag asa kamo o bisag unsay inyong buhaton. Gikan karon hantod sa kanturan. O ang panalangin sa man, panalangin sa anak, o ang panalangin sa Espiritu Santo, magaban ka ninyo ang tanan mingonog. Amen. Hallelujah. Ato ang ato ng matagos sa igsoon.